but still there are parties being organized in the name of some birthday party, some other function. Means it's just for namesake. The function is used for namesake and a party is organized. And it is really very sad to see that drugs are openly sold in the last party. The raid was taken place. Government is serious on this. That is why the raid took place. That is why drugs were caught. Case was filed. The people are arrested. All the accused are given 5 days police custody. So opposition is claiming that the government is not acting. I, being the minister from the coastal belt, I have appraised the Honorable Chief Minister. Most probably tomorrow or something like that, I will speak to the SP North personally. I will telephonically speak to also Crime Branch. I have to congratulate them for the drugs what they have seized, because we have to give them a pat when they do good work. We have always seen the politicians criticizing the police, including there was a time when even I used to criticize when I was the MLA, whenever they were not doing work. But when they were doing good work, we have to give a pat on their back. Sir, I have appraised the Honorable Chief Minister how the parties are being organized, and he said immediately, Michael, you also speak to SP North, to Crime Branch, concerned police inspectors of the police station. I personally had a meeting today with the police inspector of Anjuna police station where this incident has happened. I said such incidents should not be repeated. Honorable Chief Minister is taking the review of all the police inspectors whoever are in the coastal belt where this type of activities are happening. And I really appreciate and congratulate the Crime Branch who has done a good job. And these raids should continue, and there should be, as far as drugs are concerned, we should not tolerate anybody, whoever is that person. We should not allow, or we should not even give 1% this thing to allow such activities to continue. Babu, what do you have to say about those virals? See, Yeah, photos viral जाता opposition allegation खूप करतात. I personally विनोद पालेकर जो आमचो मित्र हा, आमचो फ्रेंड हा तो, त्याचे कडेन उलयतलो हांव की पार्टी जाली, रेड मारली आनी धरली. आता रेड जर तर मारूंक ना जाल्यार सरकार काम करिना, पुलीस काम करिना, क्राइम ब्रांच काम करिना, एंटी नार्कोटिक सेल काम करिना. तीन भाग आहा. एक कन्सर्न पुलीस स्टेशन, सेकंड एंटी नार्कोटिक सेल, थर्ड इज क्राइम ब्रांच. हे तिगूय जाण जर काम करिना जाल्यार एलिगेशन कम्स डायरेक्टली ऑन द गव्हर्मेंट. हिंगा काम जाल्लें आहा. हांव बाब विनोद पालेकराक सांगता की बाबा हिंगा रेड मारलेले आनी धरलेले आहा. आनी जे एलिगेशन तेणें घातलां की तो अशें पार्टी चालू आहा म्हणटा पळय ते आय पार्टली एग्री विथ हिम. आय कॅन नॉट डिनाय दॅट, बिकॉज आसा म्हणून रेड पडल्या. तेतूच आरपारा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हॉटेल न्हू काय न्हू कोणाच्या घरान पार्टी जाली, कोणाकूच खबर ना. सो ती टेलिग्रामाचेर खूंय हें धाडटात इन्विटेशन्स, आनी थिंगा येवन पार्टी जाली, थिंगा झगडी जाली म्हणून इट केम टू द लायट. फायट टूक प्लेस इनसायड एंड आउटसायड. So that is how we came to know. That is how police came to know. That is how the case was registered. आणि अशें जाता जेन्ना व्हडले व्हडले मनशाचे भुरगे आसता, चेडे तशी चेडवां ते पार्टीक, दे डोंट वॉन्ट टू फायल अ कंप्लेन इवन इफ दे हॅव गॉट एन असॉल्ट. म्हणजे तेंकां जर तर भरपूर मारला, तीन कुडेक हात मोडल्या, दे डोंट वॉन्ट टू फायल अ कंप्लेन बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देअर नेम्स टू बी इन द पुलीस रजिस्टर. पण केस खंय पावली? केस चालू आहा. आता हा पळय ती केस, कोणाक धरल्या काय ना. आता हा पळय ती केस 5 days रिमांड मारलेलो. पूण तितून देखून एकलाच एक दोग जाण धरला, ती दोगूच जाण कितले जाण आशिल्ले? ना व्हिडिओन सगळं दिसता. सगळें दिसता. सी एक्शन सगळ्यांचेर जातली. ऑनरेबल सीएमाक सांगलां यू कॉल अ मिटींग अँड कॉल दोज MLAs ऑल्सो. कोस्टल बेल्टाची आमचे नॉर्थाची पयली मिटींग घे. PIंक आपय
DYSP का पळय SP का पळय मातशें पॅन्डेमीक बरें जावं न्ही एक 8-10 दीस असो न्ही हेसांनी केसी वाडत आहा बट आय वॉज कन्सर्न दॅट इज वाय आय केम टू मीट द ऑनरेबल वन मोर थिंग इज दॅट हाऊ डू यू सी दीस टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन्स तुमच्या पार्टीचे तुमचे MLAs तेचे बाराबोर तेचे व्हायरल फोटो गेलेले आसा फोटोग्राफ्साचेर उलयतना फाल्यां हांव असो चलता कोण येता हात दिता सर एकी फोटो चाहिए म्हणटा आनी फोटो काडटा कोण आमच्या ऑफिसान येता कोण रेस्टॉरंट चलयता तो ऑफिसान येता फोटो काडटा बुके घेवन येता कोणाक स्टॉप करूंक शकना तो यू कांट स्टॉप एनीबडी क्लिकिंग फोटोग्राफ इट डजंट मीन दॅट वी आर एसोसिएटेड विथ देम बट let me tell you one simple thing every MLA and every citizen every responsible person should take this war on drugs seriously and I am one of them. What is your say about See, you look at Kalangut police station record. कोण म्हणटा इतले ड्रग्स धरले म्हणून आमचे हितून ड्रग्स ओडपाक येवंक नासले ते वी कॉट पीपल ट्रान्झॅक्टिंग द कन्साइनमेंट्स आवर पोलीस इन्स्पेक्टर कॉट पीपल ट्रान्झॅक्टिंग मीन्स हे पार्सल थिंगा दिताले फॉर कन्झम्पशन इन द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण दिला ते इवन बॉर्डरी भायले धरले आनी केस तांकां दिल्या सो दीस शूड बी द कमिटमेंट ऑफ द police officer and we have to really give them a pat on their back when they do a good job. What is Today your- crime branch has done a what is good your job. say about Palekar saying that- Government is serious. What is your say about Palekar saying that Michael should be the home minister? See, I am closely associated with the coastal belt because हांव थिंगासरलो आमदार सो तेका अशें दिसता की हांव प्रत्येक हेचेर नदर धरून आसता पुलीस इन्स्पेक्टर जो जर काम करिना तेका सांगता हांव PI अंजुनाक आपोवन हाडला हांवें सांगलें तेका तुजें काम सारकें जावंक ना म्हणून प्लीज सी दॅट you get all the required intelligence and raid these places wherever there are parties happening, especially where drugs are concerned. अशें म्हाका दिसता तेंच्यांनी सगळे PIनी सिरियस घेवपाक We जाय. appreciate what Palekar has said to you. ना पालयेकर आमचो फ्रेंड आजुनूय म्हणटा सी फ्रेंडांक तुवें म्हणोंक पारना हांव आमकां दुस्मान कोण ना एलिगेशन सगळे घालता तेणें कित्याक म्हटलें की हे ड्रग्स म्हणटा पळय ते काबार जावपाक जाय म्हणून सो तेका अशें दिसलें की मायकलूय होम मिनिस्टर जावचा आमी ते रेशीन ना आय एम नॉट इन दॅट रेस रायट फुडें मागीर पळोवया फुडें मागीर पळोवया सर त्यांनी इवन हे म्हटलं CM ही आसा त्यांच्या बरोबर हँड See, these are all allegations. Chief Minister is serious on drugs. Let me be very frank. That is why this raid has happened. जो तर अंजना पुलिस स्टेशनान रेड मारूंक ना क्रायम ब्रांचान रेड मारली बट द गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज एक्टेड इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता अँड पीपल शूड डेफिनेटली जो तर खंय कितें जाता असलें दिसता की कोणाक कितें जाता यू प्लीज डायल द 100 नंबर और द कन्सर्न DGP's नंबर और SP's नंबर सगळे नंबर हेचेर आहा इंटरनेटाचेर आहा प्लीज डायल अँड गिव Do you इन्फॉर्मेशन suspect that such type of parties are held every week? I am not suspecting there are parties being held. फाटल्या दिसांनी ज्यो parties जाल्यो it came to light because there was a fight. Otherwise these parties were going unnoticed because they were not being held in restaurants. They were not being held in clubs. Clubs gone ha, restaurants gone ha. Some few restaurants which are open they are not connected to politics. So people are having parties in private villas, bungalows. आता कोणाची फॉरेनीत पर्सनल बर्थडे पार्टी कोण कोत्ता ओके एक 10-12 जाण ते येता आपली फॅमिली आनी कोत्ता इज फायन बट दीज आर नॉट बर्थडे पार्टीज दीज आर रिलेटेड टू ड्रग्स अँड वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी सिरियस मेन एक्यूज आहा पळय न्हू मेन एक्यूजाचे हांगासर गोंयान खूप वर्सां जाली बसताना आनी तेचे लिंक्स दिसता तेचे कनेक्शन्स दिसता इवन विथ रुलिंग इन्व्हेस्टिगेशन जावपाकूच जाय CMाक हांवें सांगला आयजूय रिक्वेस्ट केला की बाबा यू टेक दीस मॅटर सिरियसली दॅट इज वाय हॅव कम हांव जिमान वयतालो हांव तसोच येयला हांव कित्याक हो मॅटर सिरियस हांवें म्हणलें CMाक तूं वयता तो म्हणाला पूण घरा वचपाक जाय तूं बेगीन येताले हांव येयला आय हॅव कम ओन्ली टू टेल हिम दीस आमचे PIकूय घेवन येयल्लो तुका कितें हेल्प जाय जाल्यार आमचो PI कोत्तलो म्हणून कलंगूट पुलीस स्टेशन PI हॅज रियली डन अ गुड जॉब यू हॅव टू चॅक द रिकॉर्ड वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग असले जावपाक जाय ते थोडे जाण म्हणटा कितें ऑपोजिशन खूब ड्रग्स धरले मरे थिंगा ड्रग्स आहा म्हणटा कलंगूट तशें ना ते इट्स नॉट लायक दॅट केसीस बूक जाल्यो तेन्ना कळलें की ड्रग्स आहा म्हणून
We are not just shying away. आणि we are not saying that small quantity is caught. धाकटुले पॅकेट कळ्ळें आमी कितले अमाउंटाचो धरला तो पळय nearly 5 crores. No, पूण केसीस बुक जायना जाल्यार ड्रग्स ना Drugs are there. That is why we have to keep on raiding. We have to see the source. What is the source from where it is coming? आणि तेंचेर हात घालपाक जाय. तुका दिसना We are serious on this. तुमकां दिसना की पालेकर जो उलयता पळय ताणें तुका विनोद पालेकराक फाल्यां फोन मारून आपयता हांव आनी तो येतलो वा हांव तेज्या घरा वयता. सो वी नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दीस. रायट नाव ही मे बी द ऑपोजिशन बट ही वॉज विथ अस इन द गव्हर्मेंट फॉर 2 long years. He was a minister. But Vijay Sardesai also was the minister. So they need to work hand in hand right now to see that there is no sale of drugs happening in Goa. Means they have to work with us because teji constituency, माझी constituency Kalangut, we have to also work. He also has to help us, and I am thankful to him. तेणे वो विषय आयज काढलो म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा. No, but don't कित्याक देव बरें करूं म्हणटा तेणे विषय काढलो तेणे विषय घेतला हो सिरियस विषय. This is very serious issue. Drugs is very serious issue and he has taken it up rightly. Whatever is the allegation, we will talk to him. And we will see that this type of parties do not happen. Anybody selling drugs in the coastal belt will not be tolerated. लास्ट टाइम सीएमान आमदारांक सांग तुमचे कडेन कितें डेटा आल्या सील लेटरान दिया म्हणून लेटरान विनोदान बी आपले लेटर दिला तेजेर कितें एक्शन जाल्ली दिसता तुमच्या फाटल्यान तेणे म्हाजे कडेन आयज बसून डिस्कस करूंक ना. आयज ताका फोन मारता जो तर आयज वो फाल्यां तो येता. आय विल मीट हिम. आय विल इफ ही हॅज एनी नेम्स लेट हिम ऑल्सो शेअर इट विथ मी. हांवें जेन्ना 2 नांवां दिल्ली ते 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले कलांगुटात. हांव रिकॉर्ड दिता कलांगुटाचो. पालेकरान दिला केला ना ना तो म्हणटा दिल्या म्हणून लेटर दिल्ले. मिडिया इज ऑल्सो सेईंग गिवन. आय विल ऑल्सो टेक दॅट डेटा फ्रॉम हिम अँड आय विल गिव इट टू द रायट पर्सन. तेका जाल्यार तेजे फुडल्यानूच दिता in the police department where they will work on it. It cannot happen in a day. It can take at least 2 months, 3 months. आम्ही कलांगुटान जी 2 नांवां दिल्ली तेका एक्झॅक्टली 3 months लागले पूण काम जालें. रेड मारली तांकां भितर उडयले. 2 वर्सां भितर उरले. See, that should be the commitment on this. आणि I appreciate Vinod Palekar of Goa Forward Party who has taken up this issue. I will definitely help him. Sir, Congress also had an allegation that Michael along with him, but why he's not coming? Congress should first settle their internal disputes. ते काँग्रेसीक खबर आहा ते जेन्ना रुलिंगान आसले कलांगुटान कितले ड्रग्स धरले ते पळया आनी हांव आसतना रुलिंगान आतां कितले धरले ते पळया. सी द डिफरन्स. सो तांकां कांय पडोनूच वचोंक नासलें. तेंचे एलिगेशन जे आहा ते अशें आहा वाऱ्यार. तेणी आपले पयले ते घर आहा तेच घट करचे. ते हाऊस तेंचे ते एडीन अशें पडलेले आहा. दे नेवर तेणी हां दे आर नॉट सिरियस. एक्चुअली दे आर नॉट सिरियस इन एनीथिंग. दे शुड बिकम सिरियस. सो तू कितें दे वर एक्चुअली द प्रिन्सिपल ऑपोजिशन फाटल्या दिसांनी आनी आयज बसून पूण ते सिरियसनस ना. नांव आसल्यार तेणी नांव आले दिवंक जाता न्हू. सीएमाक दिवंक जाता सील्ड एनवलपान घालून. जाय जाल्यार आय विल ऑल्सो हेल्प. जर तर आग्नेल म्हाज्या वांगडा येता सीएमाक जाल्यार हांव हाडटा ताका. आय विल ब्रिंग आग्नेल फेर्नांदीस टू सीएम. बराबर तो काम जो तर वाट नको आल्या हिंगासरली हांव हाडटा थंय कांय ना. वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स. पूण तो जेन्ना फ्रेंड म्हणटा तो फ्रेंडशीप करपाक नको. तो आमचेर कसले एलिगेशनां घालीत आसता. पूण आय स्टील कॉल हिम अ फ्रेंड अँड आय रिस्पेक्ट हिम. ही वॉज 10 years MLA ऑफ कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. फॉर दॅट आय रिस्पेक्ट हिम. केसी लॉजिकल कन्क्लुजनाक वयतले 100% वचोंकूच जाय. आमी स्पेशली येयल्ले आहा जे लोक अरेस्ट जाला हे केसीन तांकां पुलीस रिमांड आतां जाल्लो आहा तांकां ज्युडिशियल कस्टडी रिमांड पडोवपाक जाय. तेंची फुडली इन्व्हेस्टिगेशनां जी कितें जावपाक जाय. गोंयान ते कसले जो तो रेस्टॉरंटाचे बिझनस करता कित्याक तेचेर दो धरून रावपाक जाय. आनी फुडें जो तर कितें तो हे सस्पेक्ट करत की हिंगा ड्रग्स मेळटा जाल्यार तांकां रेड मारपाक. त्याची बॉलिवूड कनेक्शन उबा सो व्हडले मनीस सी आय टेल यू समथींग. वन्स यू कम अंडर द रेडार आयज जे तेंचेर केस जाल्या पुलीस रेडाराचेर ते येयले आमच्याय रेडाराचेर आहा. दे विल नॉट बी दिस थिंग लेफ्ट. मोर बॉलिवूड कॉन्टॅक्ट्स बी ट्रेस जाल्या हितून ना अजून पासून कांय ना तशें. आय हॅव ऑल्सो नॉट टेकन एनी इन्फॉर्मेशन. हांवें सीएमाक विचारला. सीएम से आय एम पर्सनली फॉलोईंग अप दीस मॅटर अँड आय थिंक आय थँक द मिडिया ऑल्सो फॉर टेकिंग अप दीस मॅटर्स very सिरियसली. नॉट ओनली हियर बट नॅशनली. Media has really done a good job on this.
because we should not shy away. See, if you shy away, it will become like Punjab. If you are serious, you act seriously on this.